Rebuild and Restore YouTube channel ngai na te ana subscribe pa ana angel te le video ki post te ana share son gel te teng tunga masai na ki pa thu kahon gen ahi tuni in coronavirus le biakin khak chi to kisai saulo sut khom le ichi ahi tu kum sang ni le som ni kumbel akwa adin kum hoi hello hong swaka tu kum zat didan plan anabol khol sarkar saptuam le mimal mal ten le bangma sem so theiloin khovel pumboy mai ma hi ging tu te laka le ngeina dan in biakina kipun khoma ki khop chi te om theilowa akha a sim biakin hong ki khak chiangin ngai dan tuam hong piangin ging tu te laka kinial na tan pha hon tun thei sim mai ma hi hiai bang huna eile ei kidot dia hoi kasak dot na khen khat tuni in gen khom le ichi ahi biakin ahi kele pathian temple mangjia ka ngai ihya nidang banga biakina ki khom theino lowa kumkim khat bang ki omta ahi manin mi tam takten biakina ki khop thei kal ngak la chi takin ki ngak la sarkara pan phalna hongpot ding le ngak zo ma malowa ana phun bang ki om hi ibiak namuno chu ki ngai na ma abang ahi sa khwa khat pe win le biak bok chu ki ngai na cha ta hi dinga ginglo ten le abiak buk te u ngai na ma samwa lampi kyanga abiak buk khong atot khak changu le za na pezelu hi ginglo te hi in ging tu te hi tale ibiak buku ki ngai na chat chu hi ahi ging tu ten le biakin chu ngai na luat ding ma ahi biakin ngai na theilo te zo abuai wailam ana hi ut de u ahi kumpi davitin le pathian biak buk ngai na pen ma a sam number som gyal le li tang soma hi chi na na gen he na biakin huang sung in twala ni khat om tu mundang a ni sang khat om sangin a hoi zongala gil lo na puan in te a om sangin pathian ni na kong kha ngak hi leng ka udzo ahi ana chi davitin pathian nit pen ma alung tang teng to pathian bia in hin khwa jang hi kumpi himale khovel nop sang na te sangin pathian ma chitun tuna pathian ngai chi takin ngai hi wai jaga pathian biak buk a om nuam sa in pathian biak buk lungul chi takin lungul den hi tunia ki lung simalian ma hi le davitin pathian biak buk angai na dan le eite ngai na dan kibang ma ahi diam chi ahi eiten le biakina pathian to ki pola ama phatna le biang na piak nuam sa david bang a ilung tang tonga pathian lungul na ine ijaka biakin ngai na ihima diwa o ahi keile kimu khom kipol khom lasak khom kithwa khom chi te ngai na i zomai ma diwa o pathian lam le phok kha khollawa khalam dang tang na le nei khollawa pathian no jadia lungsim le bille hong khollawa mi te to hun jat khom le kimu khom khong nuam sa i khazo diwa o ahi keile saptuam sunga vai hom na te khong nuam sa a thunei na zanga vai hom khong ut jaka pathian biak buk lungul i khazomai ma diwa o pathian to kipol na sanga saptuam program le activities te khong buai pi le lungul zo i mai ma diwa o ngai sut tuak tam tak om kasa ahi pathian temple dik tak koi taka om ahya denin david igena i thei dia hoi chu david hun lai ahi kele thu hun lui hun laya pathian temple le tu huna pathian temple pen kibang het lo ahi he kha thei kokal khet keini thu hun lui hun lai in tabernacle ei pawin mosi puanin biak buk ichmai dinga hiai khong a ahi pathian kyanga kithoina alatwa abiaku anungin solomonin temple hon lama huaimuna kithoina te lan in pathian bia uhi pathianin mikhial te hon i luat jakin atapa jesu krista hon tan hia twa jesu tanna asang te hempe kha siang thawin ten humta huai jakin tu in bel eite pathian temple ki hitamai ma ahi he kha ithei chiata hima le ilung sima ikoi de that lo khat u ahi korinte khatna bungthum tang som le gugle tang som le sagya hi chin ki gela pathian temple na hi u le pathian kha no mau sunga atengi ge chi na thei ki wa hiam
kwa pewin pathian temple ahi siale pathianin huai mi ahi sading pathian temple asyang tho ngala huai temple no mau nahi uhi pathian temple ihi dan hiai video tia hoi takin igen hinta ahi jesua hinna ine ni apat kha siang thawa nam kip ihi a kha siang tho eya teng ta hi hoi jakin biakin chawa pathian omdi dana ingai toale ilai siang tho theina daw lo lai china ahi hiai te isim manle anasim le korin te ni na bungkhat tang som ni le khalle som ni le ni efesa te bungkhat tang som le thum le som le li bungli tang som thum akoya omin suang kula ki humin omlele I omna pewa pathian ki bethei gi ge ahi itut le din ale pathian be gi ge thei ki hi ahi biakina ki khop thei huna ki khop som gi ge di ma ahi ai ziakin biakina ki khop chau ki thalopa eya kha siang thom pen hi lungkim ngei lo I le pathian be khangei lo ki khamai ma ding ahi biak na dik tak bang ahya biang na dik tak zo lung tang piang na ahi pathianin eya pan adei pen ilung tang ahi sumle pai tampi thoin chiltui kai zenin pathian phatna la sa in o heuze na thu genin ki ko ma le ilung tang pathian ipiak ke le zo pathianin ki thoi na sangin thuman na apoi mo zo honchi khumai ma dinga hi topan paunak te bung som ni le thum tang som ni le guka katapa na lung tang hon pia in achia hi pathian pen biakin chawa biak di dana koi kha hi le khang lo nai lo ki hi khading ahi eya kha siang thom pen hun teng ni teng sun le zana lungkim sak pen biak na dik tak hi ahi iom namun muna itut namuna ina sep namuna ilup na a mun tenga pathian to ki thwa le to pen pathian biak na hi ahi ihi di khem pe pathian dongin ama to hi khom zel le to pen pathian ki pa na ahi pathianin ade ilung tang ahi chi mangil keini pathian zo kha ahi abe mi ten kha le thutak a abyak nge nge dingu ahi ya kha zo han bungli tang som ni le lia ki gelai iom namun pewa pathian to ki pola pathian biak det ding ahi tua pen phok lowa pathian ni chang chowa pathian I biak som jakwa hichitel I hi diwa o chi khong ngai to na lian ma mai ahi atop na din hiai ging tu dik tak le ging tu lem neuchik en kak zwal le ging tu dik takin niteng hun tengin pathian to hun jang khom den hi pathian to ki pol in ki thwa den u hi pulpit le ging tu te ki pol khom namun te kya a khalam an zong lowa a om namun mun a khalam an nek di tasam lo hi bible simin pathiano nga hia a ahin khwa pathian ki makai sakin pathian chi dan danin kalswan hi ahin khwa a pathian ama sapen le apoimo penin koya a om namuna khalam an gilwa taka nek ding tasam ngei lo hi ging tu ki bol tomin bel mi tamna ki thwa khom ki pol khom a huaw a hi zwa chi ti ngai na in nuam sa hi tua bang mun te a mi pi hu in azap pen kha siang tho pol na sa seka huchin ama chaw om chiangin ngui suk pa zela pathian to hun zat khom le pathian to ki pol na chang thei lo hi pulpit le ging tu te ki pol khom namun te chawa khalaman zonga ama om namuna azon di dan thei lo hi ging tu te ki pol khom na a khami pen bangin om sek ma le a in sung a sep namun le a khovel zat na a jesu mel kilang lo hi tunia ele ina ki dot chat diwa de wai kasak chu ging tu dik tak hi ya a hi kia le a ki bol tom lel ging tu hi kha ya anaki vel chat ni hei video midang te adya phatwam ja iging ta ka le ana share son chat le a subscribe nai lo ten le ana subscribe leo chin hichbang video dang le hon ki post yel ding a hi ki pa ke